അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ളവരെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ നാമമാണ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നെ ദിവസവും ചൊല്ലുന്നവരായാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മഹത്വം വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഇന്നു മുതൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ 99 നാമങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നാമവും 1000 വീതം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് ഇസ്മാഉൽ ഹുസ്ന മനഃപ്പാഠമാക്കിയാൽ അവനിക്ക് സ്വർഗമാണ് പ്രതിഫലം. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമം ചൊല്ലി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, എങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും. നമ്മുടെ മനസ്സ് സമാധാനം ലഭിക്കും, മനസ്സിന് സമാധാനം ലഭിക്കും, ടെൻഷൻ നീങ്ങിക്കിട്ടും, പാവങ്ങൾ അള്ളാഹു തആല പുറത്തു തരും. ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ള വിഷയമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ ഇസ്മു ചൊല്ലുക എന്നുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാമം അള്ളാഹ് എന്ന ഇസ്മു നമുക്ക് നല്ല മനസ്സോടെ 1000 തവണ ചൊല്ലാം. അള്ളാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാരാകട്ടെ, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹ്, 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 യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹ്, യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹ്, 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 യാ അല്ലാഹ്,
يا الله 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 يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം നാം ചൊല്ലി റബ്ബേ. അള്ളാഹുവേ ഈ മഹത്തായ അല്ലാഹ് എന്ന ഇസ്മിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഇസ്മുൽ ആളമിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മനസ്സ് നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ. നമുക്കുള്ള എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യ, മക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ദ്വാക്കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ, നമ്മുടെ കൂടെ അല്ലാഹ് എന്ന നിന്റെ മഹത്തായ ഇസ്മു ചൊല്ലിയവർ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. നമുക്ക് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ ഇസ്സത്തും സലാമത്തും സന്തോഷവും നൽകണം അല്ലാഹ്. നിന്റെ മഹത്തായ ഇസ്മു ചൊല്ലിയ ശരീരത്തിന് നീ രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാഹ്, മാരക രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട ദുരന്ത മരണങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ അല്ലാഹ് എന്ന പേര് ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ, സജ്ജനങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസുലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.